हाय फ्रेंड केमती अच्छा समस्ते भलरे अच्छा हैप्पी महाशिवरात्रि समस्त मो तरफ शुभेच्छा भगवान करंतु समस्ते भलरे रुहतु खुशी रुहतु। एबे तो संध्या है मंदिर जीव दीप जालिया देखु ऑलरेडी बाहर सारे भाज मैंने सब बाहर जीवा चलतु मंदिर जाकि देखा आपण को आम मंदिर केमती पूजा हो। तुलसी चौरा बुले जाले संजोब देला पोळेला असं जा मोठी होती ती शेड गीतरा गायला टाइम रोक नाम आउजी मी मूला मु कुदरा आसिबदा मजा दीदी गुडला सब गति फटो मो मोबाइल टा मो पुओ धरछि अच्छी आर घरे से देले कहला दे मो पुओ को फोन कर मो मोबाइल काजू काजू अंधार तो ठिया हाँ
ଏଇଟା ଦେଖିବ। ଏଇଟା ବାପୁ ଆଉ ସେ ବୋତଲ ତିନିଟା ବୋତଲ ନା ବୋତଲ ବାନ୍ଧିଲା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଲେଣି ପରା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ। ରାତି 11:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିରରେ ତ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା, ସେଠି ଦେଖି ପାରିଲିନି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଦିନ ସାରା କିଛି ବି ଖିଆ ଯାଏନି, କାହିଁକିନା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମର କିଛି ଖିଆ ଯାଏନି। କାଲି ଯାହା ଖିଆଯିବ କାଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।